أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد والثناء الجميل. نحمده سبحانه وتعالى حق حمده وصلي وسلم على من أرسل رحمة وهداة للعالمين سيد الأولين وإمام الأنبياء خاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا وجليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وصلى الله على آله وعلى إذا الكرام مع سورة البينة. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. هذه السورة هي مدنية وقيل بأنها مكية، والراجح عند جمهور العلماء أنها مدنية، إنها تتناول ما يتعلق بأهل الكتاب على وجه الخصوص اليهود، وهم كانوا في المدينة لم يكونوا في مكة، ثم تتناول ما يتعلق بأمور أهل الكتاب وذكرت فيها الزكاة وقلما تذكر في آيات مكية إلى غير ذلك. على أي جمهور العلماء على أنها مدنية وفيها 8 آيات. هذه السورة أيها الأحباب الكرام تذكر لنا حال أهل الكتاب على وجه الخصوص ثم المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدها، ثم حال المسلمين كمثال مضاد لكفر وجحود من كفر من أهل الكتاب والمشركين. وهذه السورة أيها الأحباب الكرام لأحد من الصحابة رضوان الله عليهم فضل فيها، حيث خرج الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بن كعب فقال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، ذلك تسمى كذلك بلم يكن الذين كفروا. وأبي رضي الله عنه تساءل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أو سماني الله لك؟ يعني الله سماني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي بن كعب وهو من أكبر القراء رضوان الله عليه كعبد الله بن مسعود وغيرهما. فهذا الصحابي رضوان الله عليه الله سبحانه وتعالى سماه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله للنبي: اذهب إلى أبي بن كعب واقرأ عليه لم يكن. هذا فضل الله سبحانه وتعالى به هذا الصحابي رضوان الله عليه، وهو الصحابي الذي جمع عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسلمين في صلاة التراويح في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه. Alors, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le chapitre, la preuve évidente, dans le chapitre en général, chez la majorité des ulémas, c'est un chapitre mécois, cette sourate mécoise, comporte 8 versets. Il va nous citer le cas des gens de livre et les associateurs avant la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après. Alors, ce chapitre nous dit, en premier verset, les fidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs ne cesseront pas de m'y croire jusqu'à ce que leur vient la preuve évidente. Alors, cette preuve, alors directement Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a cité. Un messager de la part d'Allah qui leur récite les feuilles purifiées dans lesquelles se trouvent les prescriptions d'une rectitude parfaite. Et ce qui est le livre a été donné
ça veut dire les gens du livre, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Et ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Et ainsi de suite, après, on va rester sur cette partie, on prend la partie, deuxième partie, la semaine prochaine, Inch'Allah. هذه السورة أيها الأحباب الكرام استشكلها بعض العلماء، يعني قالوا فيها نوع من الإشكال في النظم وفي التفسير، الإمام الواحدي والألوسي وغيره، وكذلك سار على نفس منهج الإمام الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، غير أن الأمر أسهل من ذلك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. الإشكال في كلمة منفكين، إيش هو ما معنى منفكين؟ Alors, le premier verset, certains grands savants comme l'imam al-Wahidi, l'imam al-Alusi, ainsi de suite, comme j'ai cité l'imam Ibn Ashur, ils ont dit qu'il est un petit peu difficile et complexe ce verset-là, à travers la compréhension. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que les gens du livre ainsi que les associateurs ne cesseront pas jusqu'à si la preuve évidente leur est venue. Le mot alors منفكين ذكر فيه الإمام الشوكاني رحمه الله معاني كثيرة. يعني منفكين لم يكونوا منفكين يعني تاركين لكفرهم وشركهم حتى تأتي يوم البينة، يعني سيبقون كفار ومشركين حتى تأتيهم البينة. ومنهم من قال بأن منفكين هالكين، يعني لم يكونوا هالكين حتى تأتي يوم البينة، يعني لم يهلكوا لم يقضوا حتى تأتيهم البينة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لن يهلكهم إلا إذا جاءتهم البينة التي تبين الحجة، ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله لا يعذب قوما إذا لم يبعث لهم رسول لكي تقام عليهم الحجة. فلم يكونوا منفكين، يعني لم يكونوا هالكين حتى تأتيهم البينة التي هي عند جمهور العلماء في الآية هي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم معناها كذلك زائلين، أي مدتهم لم تبقى زائلة حتى تأتيهم البينة، وهكذا. إذا المعاني كثيرة، وما يتبادر إلى الذهن عند أغلب العلماء هو ما يتبادر إلى ذهن الواحد الذي يقرأها. فمنفكين بمعنى الانفكاك في اللغة العربية نقول فكاك الأسير، فك الأسير. إيش فك الأسير؟ الأسير هو البريزونير، البريزونير كي يكون مقيد، ثم فكه يعني إيش؟ فك أسره، يعني فك القيد عنه، شيء كان ملتصق ثم انفك. طيب، ونقول فك رقبة، فك رقبة. إيش فك رقبة؟ عتقها، فالعبد يكون مقيد بالعبودية، لا يفعل شيئا إلا بأمر سيده. حينما نعتقه فككنا عنه، يعني أطلقنا صرع وأصبح حرا، أصبح فكنا عنه هذا الأغلال التي هي العبودية. فلم يكونوا منفكين هنا محذوف. منفكين عن ماذا؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. منفكين عن ماذا؟ إذن لهذا يعني نوصي أن لا يعطى القرآن بدون تفسير وتوضيح للمسلمين الجدد الذين لا يتقنون العربية. يعطى لهم كتاب يتحدث عن الإسلام ومفاهيم الإسلام وكذا، أما أن تعطيه قرآن هكذا مترجم باللغة الفرنسية لا يقفون عند المعاني الصحيحة. ولهذا كذلك ليس كل من هب ودب يتكلم في القرآن الكريم، لا بد من
ضبط لغة القرآن الكريم، ولا بد من ضبط معاني، وإلا سيشكل الإنسان منفكين عن ماذا؟ غير مذكور في القرآن. إنما الفهم يعني منفكين عن كفرهم وشركهم، يعني لا يزالون في كفرهم وشركهم. وهذا أن الحق سبحانه وتعالى تحدث بلسان حالهم. كانوا يقولون كفار من أهل الكتاب والمشركين كانوا يقولون لا ندع كفرنا وشركنا حتى يأتينا رسول. وكانوا وخاصة اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقول سيبعث فينا رسول وسنقاتلكم معه وكذا. ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن الله تحدث عن لسانهم أنهم سيبقون عن كفرهم حتى تأتيهم البينة. ولكن لما جاءتهم البينة جاءت الآية الأخرى لتبين ماذا وقع لهم. إذن هنا يكون أنهم سيبقون. ثم الأمر اللي هو منطقي، يعني الأصل لا يمكن مش فقط لأهل الكتاب ولا لغيرهم، حتى هذه القاعدة عامة في كل الأمم. كل الأمم لا يمكن أن تنفك عن كفرها وشركها وعاداتها وما تفعل إلا إذا جاءتها البينة. وإذا أخذنا البينة هنا عند بعض العلماء أن عموم البينة هذه الآية تنطبق على كل الرسل من إدريس إلى نوح إلى هود إلى صالح إلى ثمود إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يعرف الإنسان ربه بالمنهج الرباني إلا بالرسالة. ذلك الله لا يعذب إلا إذا بعث الرسالة. إذن سيبقون مع كفرهم وجحودهم حتى تأتيهم الرسالة. وخاتم الرسالة الآن هي خاتم الرسالة هي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي جاء به. Alors en bref, pour ne pas rentrer dans la complicité de certains savants, que le verset il est complexe, ça veut dire quoi? Que les gens de livre et les mécréants, ils vont pas, ça veut dire ne cesseront pas de mécroire jusqu'à que leur vienne la preuve évidente, tout simplement, sans rentrer dans les détails. Le mot munfakin, il est un petit peu complexe dans la langue arabe. Ça signifie plusieurs sens. Plusieurs sens. Ça peut, certains savants comme l'imam Shawkani, il a dit que munfakin, ça peut être séparé. Ça veut dire ils ne se sépareront pas de leur mécréance et de leur association jusqu'à ce qu'une preuve évidente est venue pour eux, pour leur éclaircir le chemin. Et c'est automatique, c'est normal, c'est logique que la personne qui ne connaît pas Dieu, il va rester dans son ignorance et dans cette association jusqu'à ce qu'une preuve évidente devant lui à ce moment-là. C'est pour ça dans le chapitre Al-Isra, le voyage nocturne qu'on va voir aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ne châtieront aucune communauté jusqu'à ce qu'on aura envoyé un messager. Allah ne charge pas une communauté de la croyance en Dieu tant qu'ils n'ont pas une preuve, un livre, un messager qui va leur dire voilà, Dieu subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Et aussi, certains savants disent que munfakin, ça veut dire périr. Qu'ils ne sauront pas périr, ça veut dire châtier de la part de Dieu, tant que la preuve n'est pas venue à eux. Et ainsi de suite. Mais la chose qui est très importante, je l'ai averti, c'est pour ça que je suis parmi ceux qui conseillent de ne pas donner le Coran traduit en français sans explication aux nouveaux convertis. Parce que parfois on peut lire voilà, un verset comme ça et on le prend comme ça, sans passer à la pratique, sans savoir que ce verset il a un contexte, il a une cause de révélation et il doit y avoir d'autres versets pour compléter la compréhension. Ouais, parce qu'ici Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas parlé d'eux et ils auront cessé de quoi? De faire quoi? Et le mot cesser c'est court, c'est trop court pour munfakin, c'est beaucoup plus large que cela. Pour ça, pour un nouveau converti, au lieu de lui donner un Coran, parce que déjà ceux qui lisent l'arabe, entre parenthèses l'arabe, ils ne maîtrisent pas, ils ont du mal
à comprendre les versets coraniques au lieu à nouveau converti. Vous voyez? Et après, je vous donne un simple exemple. مثلا في سورة محمد حينما يقول سبحانه وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. Verset 3. Qu'est-ce que vous comprenez de ce verset? فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. Un nouveau converti, il a ouvert, il est tombé sur Surat Muhammad, et tombé sur ce verset-là. Si vous rencontrez les mécréants, tapez-les dans les coups. Ce verset, il est clair. Non, non. Mais on ne peut pas le faire sortir dans son contexte. Si tu le sors dans son contexte, si tu le sors dans la compréhension globale du chapitre déjà, du premier et du deuxième et du quatrième verset dans le chapitre, tu comprends rien. لماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى بدأ بسورة محمد. Peut-être on va y arriver, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala l'a expliqué. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا من الذين كفروا؟ الذين صدوا عن سبيل الله الذين ذكروا في الآية الأولى مش كل الذين كفروا والأمر يتعلق به خاصة الذين صدوا عن سبيل الله في مشركي قريش وتهموا على كلهم. إذن الأمر c'est pas faites attention. Je prends un verset comme ça, on le sort de son contexte, et d'ailleurs ce qu'il fait Daesh aujourd'hui, il prend des versets, il les sort dans leur contexte, et hop, comme le prophète il a dit dans un hadith par exemple, je suis innocent de celui qui réside parmi les mécréants. Nous on réside parmi les mécréants. Le prophète il est innocent de nous alors. Si on sort ce hadith de son contexte, ça veut dire quoi? Il faut qu'on déménage. Parce que la majorité en France, c'est des mécréants, c'est pas des mécréants dans le sens, ils sont libres de l'être. C'est pas à nous de les convaincre. Mais le hadith il parle. Mais dans quel contexte le prophète il avait dit ce hadith? C'est pas notre sujet aujourd'hui, mais pour seulement vous avertir, faites attention. On ne va pas accueillir un nouveau converti en lui donnant un livre en français pur. Non, il faut lui donner un livre qui parle de l'islam, qui explique, et ainsi de suite. Alors c'est la même chose par rapport à ce verset-là. Alors Munfakin, ils ne cesseront pas d'être mécréants et associateurs tant que l'épreuve n'est pas venue. Ou bien ils ne seront pas châtiés, ils ne seront pas punis tant qu'il n'y a pas une preuve de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala qui va leur éclaircir. Et puis c'est quoi la preuve? Rasoul, c'est qui la preuve? Rasoul min Allahi yatlu suhufan mutahhara. Cette preuve c'est un messager de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala qui leur récite des feuilles purifiées. Alors هنا بعض العلماء قالوا رسول يعني الآية تعم كل الرسل. ولكن حينما نتمعن نجد أنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يتحدث عن أهل الكتاب وليس هناك نبي بعد أهل الكتاب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلنا بأنه لماذا أهل الكتاب؟ على وجه الخصوص إنهم كانوا يعرفون أنه سيأتي رسول في آخر الزمان الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم. Ceux parmi les gens de livre qui trouvaient dans la Torah et les évangiles, c'est créé chez eux qu'il y a un prophète qui va venir. Même Isa alayhi salam, il l'a nommé. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Et je vous annonce qu'il y aura un messager après moi qui sera nommé Ahmed. Et Ahmed et Mohammed en arabe, c'est la même chose. Alors, il parle, bien évidemment, de ces gens-là. يتلو عليه. بدأ الله سبحانه وتعالى هنا بيتلو. وسورة الجمعة
نفس الأمر بدأ بيتلو والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو. لماذا ينبغي أن نبدأ أولا بتلاوة القرآن قبل حتى أن نفقهه؟ لأنه لا يمكن فقهه إلا بالتلاوة. العلماء يقولون بأنه تلاوة القرآن في حد ذاتها إعجاز، وخاصة للعرب. إن العرب كانوا يتلون الشعر بنوع من السليقة، بنوع من الفطرة، وكانوا كلما يعني ابتدع وبرع أحدهم في تنسيق الكلمات في الطلاب وفي العربية ونسقها وكذا، أصبحت تشنف الأسماع كما يقال، فأصبح يقول بأنه يتحدث شعرا يعني عجيب ولذيذ وكذا، فجاء القرآن بأعجب من ذلك. فالقرآن الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معجز في تلاوته، لا يبلى من كثرة الرد. يمكن أن أكثر من 14 قرنا ونسمع نفس الآيات. يمكن أن تقول لي هذه الصورة هذه قريتها عامين هذيك قديمة، أرانا شي صورة أخرى. لا c'est pas comme les chansons. Alors le fait de la récitation du Coran en elle-même, c'est un parmi les merveilles de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le fait de réciter le Coran, jamais tu vas dire je n'ai marre de réciter tout le temps le Coran, parce que chaque fois que tu le récites, tu trouves la douceur du Coran. Et surtout ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il commençait dans Surat al-Jumu'ah, il faut d'abord réciter le Coran comme il faut, pour que le Coran arrive à stabiliser, ça veut dire tu trouves la douceur en écoutant. C'est pour ça, regardez, quand quelqu'un qui récite le Coran comme il faut, en respectant l'art de la récitation du Coran, vous sentez que ça bouge le cœur. C'est pas une simple récitation. C'est pas une simple récitation. Même ceux qui ne comprennent pas l'arabe, quand ils entendent une récitation du Coran bien récitée, ils trouvent quelque chose qui... لذلك الوليد بن المغيرة حينما سمع القرآن الكريم وكان أرسله قريش قالوا اذهب إلى محمد وهو شاعر الكويت، فلما سمع القرآن الكريم انبهر، قال إن هذا الكلام ما هذا الله، لا يمكن أن يكون كلام بشر، ما هذا كلام بشر، هذا كلام أكثر وأقوى وأعظم من أن يكون كلام بشر، وإن عليه لحلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمطمر وما يقول هذا بشر. يعني شوف، باعتبار أنه شاعر يعتبر القرآن الكريم كأنه في جنة، يعني في حديقة، وهذه الحديقة أسفلها مغدق، يعني مغدق بالماء تمشي عليه المياه، وأعلاها مطمر والثمار والأشجار كلها مطمرة، يحكي لك منظر جميل. يعني le fait de réciter le Coran et d'ouvrir le cœur à ce livre, déjà, c'est le premier pas avec la relation avec le Coran. C'est pour ça, on trouve dans le livre, Allah subhanahu wa ta'ala, il les incite. Et c'est la première chose. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقريش ولغيره؟ Qu'est-ce qu'il dit le prophète alors? اسمعوا مني, écoutez-moi ce livre. Écoutez ce livre. Et quand ils ont découvert que ce livre il change la mentalité des gens, لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Il ne faut pas écouter ce livre-là. وكان المشركون حينما يقرأ النبي القرآن في مكة يصفرون ويصفقون ويفعلون الضوضاء حتى لا يسمعه الناس. الغوا فيه. Il ne faut pas écouter pourquoi? Parce qu'ils savent le fait de l'écouter. C'est pour ça, le fait seulement de répéter la lecture et la récitation du Coran, déjà c'est une hasana par chaque lettre. Plus que ça stabilise. Ça stabilise le corps, ça stabilise le cerveau, ça stabilise la vie humaine. فيها صحف يتلو عليهم صحفا مطهرة. الصحف يعني هي الأوراق. صحف أوراق المصحف. الصحيفة هي الأوراق. والكتب شنو هي الكتب؟ Ça veut dire الصحف ici c'est il leur récite les feuilles de ce livre. Donc il y a des, c'est pas les livres ici, regardez. Ici كتب شنو هي الكتب؟ هي الأحكام. C'est les prescriptions divines. كتب عليكم الصيام من أجل ذلك كتبنا عليه. جاءت من كتب بمعنى أنه مكتوب ثم مفروض. Il le récite ce que Allah subhanahu wa ta'ala prescrit. مطهرة. إيش المطهرة؟ العلماء هي بمعنيين: طهارة حسية وطهارة معنوية. يعني مطهرة من النقص ومطهرة من التناقض.
ومطهرة من العيب. هذه الأحكام ما فرض الله شيئا إلا لمصلحة، وما نهى الله عن شيء إلا لمصلحة. لا تجد في القرآن أمر الله به ليحرج الناس، أو نهى الله عنه ليحرج الناس، بل جاء القرآن ليرفع الأغلال التي كانت على بني إسرائيل، ويحل لهم ما كان حرم عليهم، ويحرم عليهم ما كان حل لهم وهو في غير مصلحتهم. إذن ثم مطهر كذلك معنويا، لا يمسه إلا المطهرون. Le fait que Dieu subhanahu wa ta'ala dit ici que les feuilles qui contiennent des prescriptions divines est purifié moralement. Ça veut dire qu'on ne trouve jamais la contradiction dans les prescriptions divines dans le Coran. Quand Dieu subhanahu wa ta'ala interdit quelque chose, parce qu'il y a un intérêt. Quand Dieu subhanahu wa ta'ala ordonne de faire quelque chose, parce qu'il y a un intérêt. Jamais on trouve que Dieu subhanahu wa ta'ala interdit quelque chose où il y a l'intérêt des gens, ça veut dire il va les interdire de faire quelque chose de bien. Non. Ordonner à faire quelque chose de bien et interdire à faire quelque chose de mal. Dans tout le Coran. Il y a ainsi de suite. Et aussi, il est purifié aussi, il doit être propre. Seuls ceux qui ont la purification qui devaient le toucher. لذلك أختم بهذا الكلام الجميل في وصف القرآن الكريم بهذا القيمة، قيمة المصلحة. الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين كان يقول الشريعة الإسلامية والتي هي لأن القرآن الكريم هو الشريعة الإسلامية. إن الشريعة الإسلامية أساسها ومبناها على مصالح العباد في المعاد والمعاش. اسمع كلام موجود. الشريعة الإسلامية أساسها ومبناها، يعني هي مؤسسة ومبنية على مصالح العباد. كل آية في القرآن الكريم مؤسسة ومبنية على تحقيق مصالح العباد في المعاد والمعاش، وهي حكمة كلها وعدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها. وما خرج عن الحكمة إلى العبث، وعن الجور وعن العدل إلى الجور، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الرحمة إلى ضدها، فليس من الشريعة ولو أسند إليه. كلام جميل. الإمام ابن القيم au bref, il dit que cette religion est fondée, est basée sur la réalisation de l'intérêt du genre ici-bas ainsi que de l'au-delà. Et il est sage et juste et douce et miséricorde. Et tout ce qui sort de cela, de la justice à l'injustice, de l'intérêt au contraire, de la sagesse son encontre, il n'est pas de la religion, même si on essaie de justifier que c'est de la religion. Non. Alors les 4 filtres, vous devez filtrer les choses. Les œuvres, les opinions, vous les filtrez par les 4 choses. Comme il a dit l'imam Ibn Qayyim. Si vous trouvez qu'une telle chose est contradictoire avec ces 4, la justice, la douceur, la miséricorde, l'intérêt général, il n'est pas parmi la religion. أسأل الله القدير وفقنا وإياكم الخير.